Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Kania Farahghina dengan NIM 2018-419 dari kelas Psikologi H. Kali ini saya akan mereview sebuah video dengan tema Dissociative Identity Disorder. Nah, baik, saya akan mulai videonya. Hey there, welcome to Life Now. The human brain is an incredibly complex organ. It makes you who you are. But sometimes, according to psychologists, your brain can take that sense of self, your personality, into pieces, making you seem like you're more than one person. This is called dissociative identity disorder. It used to be called multiple personality disorder, but not anymore. 2 out of every 100 people experience a feeling of having more than one personality, at least once in their lives. Usually, it's not serious. Very few people show up into a psychologist's office because multiple personalities, called alters, are causing problems. To get this disorder, you'd have to have 2 or more identities that can take control of your behavior, and they have to have different memories and feelings of self. There are only a few people who have actually been documented with this psychological condition, but you've probably heard of it thanks to movies, television. In the movies, characters' multiple personalities can talk to each other, but in real life, only the single personality can talk. Think of DID as multiple people trying to share one single phone. Only one can talk at a time, and when one has the phone, the others can't hear anything. This is why psychologists often find people with DID have gaps in their memory. When the alters are in charge of their body, they don't remember. Nah, baik, sekarang saya akan mereview dari video yang sudah kita tonton sebelumnya. Menurut psikolog, otak dapat merasakan diri yang memiliki berkeping-keping kepribadian sehingga membuat diri tampak lebih dari satu orang. Dulu ini disebut dengan multiple personality. Namun gangguan ini biasanya tidak serius. Sangat sedikit orang yang datang ke psikolog hanya karena gangguan ini. Gangguan ini terjadi karena ketika seseorang memiliki 2 atau lebih identitas yang dapat mengambil kendali seperti perilaku, ingatan, dan lainnya. Nah, dalam kehidupan nyata, penderita DID tidak bisa berbicara satu sama lain. Ilustrasinya adalah ketika beberapa orang mencoba berbagi satu telepon, hanya satu yang dapat berbicara pada satu waktu, dan ketika seseorang memiliki telepon, yang lain tidak dapat mendengar apapun. Mungkin itu reviewnya yang video yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba memutar video selanjutnya. No one really knows exactly why someone's personality would fragment like this, but it is a hot debate in the mental health field. The Manual for Psychologists, called DSM, says it could be caused by trauma during childhood, but some psychiatrists think DID doesn't exist at all. Instead, they think it's a product of the stories we read and see. In the 1950s, a best-selling book had a character with multiple personalities, and psychologists saw many patients believing they had them too. It happens again and again, with the last personality fad popping up in the 1990s as Hollywood released dozens of movies with dissociative identities in them. On the other hand, studies have scanned the brains of patients and measured their skin's ability to conduct electricity and found that they might change depending on the alter in control. So the jury is still out. The reason psychologists call them alters and not personalities is because the patients don't really have 2 or 3 or 5 separate personalities inside one head. Instead, it's a single personality broken into pieces, like fragments of a dish that's been broken. Each alter has a part of the single personality, meaning each alter might have a different mood, age, level of education, name, or even gender. The alters are having trouble working together to make a whole person, but each alone has their own experiences. Nah, jadi menurut video yang tadi tidak ada yang tahu persis mengapa keberbedaan seseorang akan terpecah-pecah seperti ini. Ini menjadi perdebatan panas di kalangan kesehatan mental. DSM mengatakan ini bisa disebabkan oleh trauma masa kanak-kanak. Tetapi beberapa psikiater berpendapat bahwa sebenarnya DID itu tidak ada, dan itu merupakan produk dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Pada tahun 1950 terdapat buku terlaris dengan karakternya berkepribadian ganda. Dan psikolog melihat banyak pasien yang percaya mereka juga memiliki kepribadian ganda. Ini terus berulang hingga tahun 1990. Hollywood merilis lusinan film yang dengan tema
identitas disosiatif di dalamnya. Di sisi lain, penelitian telah memindai otak pasien dan mendapati mereka dapat berubah tergantung pada kontrol alter. Selanjutnya akan kita menonton bagian ketiga. A man named Jared who has dissociative identity disorder. Jared could have one alter that is a woman who needs glasses, a second who is an old British man, and a third who is a toddler that cries all the time. Jared might experience all of these fragments in his head at the same time or not. He could hear their voices or not. He might even have amnesia if one of the alters took over. Unfortunately for patients with DID, just like a broken bowl, there's always one big piece. The biggest personality, the main person, would probably feel very depressed and sad, would have memory loss from when the fragments took over, and could carry a lot of guilt and stress because of it. In the end, psychologists will keep an eye out for patients who have more than one personality. One woman claimed to have 162. But for most of us, we'll have to be satisfied with the... Nah, setelah kita menonton video yang barusan, sekarang saya akan mencoba mereview dari apa yang sudah kita tonton. Jadi dalam video tersebut dicontohkan oleh seorang penderita DID bernama Azhar. Azhar bisa memiliki satu alter, yaitu seorang wanita yang membutuhkan kacamata, wanita yang sudah tua, pria Inggris, atau sepertiga balita yang menangis sepanjang waktu. Azhar mungkin mengalami sebuah fragmen ini di kepalanya pada saat yang sama atau tidak. Dia bisa mendengar atau tidak, atau bahkan mungkin menderita amnesia jika salah satu dari yang lain mengambil alih. Bagi pasien DID, kepribadian terbesar atau orang utama mungkin akan merasa sangat tertekan dan sedih, akan kehilangan ingatan. Sejak fragmen mengambil alih dan bisa membawa banyak rasa bersalah dan stres karenanya bagi si penderita atau si pasien DID tersebut. Nah, jadi pada intinya DID bukan kepribadiannya yang banyak, tapi kepribadian yang terpecah belah. Nah, gangguan ini sebenarnya tidak terlalu serius karena tidak banyak pasien atau orang yang pergi ke psikolog hanya karena dengan gangguan ini. Kemudian DID juga sebenarnya walaupun tidak terlalu berat, cuman ada yang bisa menimbulkan hilang ingatan sehingga bisa membuat seseorang atau seorang pasien DID merasakan stres dan merasa tertekan. Namun kita perlu bersyukur karena kita tidak memiliki kepribadian atau maksud saya tidak memiliki disosiatif kepribadian atau disosiatif identitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.